Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah yang ke-6 STEM Cell. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kultur STEM Cell. Kultur STEM Cell. Mengapa kita perlu kultur sel? Khususnya stem cell, karena jumlah stem cell yang terdapat di dalam waktu kita mengambil, waktu kita mengisolasi, sangat sedikit, sehingga perlu dilakukan namanya perbanyakan yang disebut kultur stem cell. Baik riset maupun terapi memerlukan sel yang cukup banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dari isolasi. Prinsip utama untuk menentukan keberhasilan kultur sel in vitro adalah jumlah sel setelah kultur mampu mencukupi kebutuhan peneliti dan praktisi yang membutuhkannya. Protein penanda pada permukaan sel punca yang dikultur atau stem cell yang dikultur tidak mengalami perubahan. Sel yang dikultur tidak mengalami diferensiasi secara spontan sehingga pluripotensi dan multipotensinya dapat dipertahankan. Stem cell tidak mengalami mutasi DNA, tidak terinfeksi organisme asing atau patogen sehingga aman apabila dimasukkan ke dalam tubuh untuk terapi. Komponen utama dalam kultur sel adalah medium yang digunakan, serum, mungkin memerlukan serum, atau mungkin tidak memerlukan serum, kemudian antibiotik, dan faktor pertumbuhan untuk menjaga sel tidak terdiferensiasi, atau sebaliknya kalau kita mau mendiferensiasi, kita memerlukan faktor pertumbuhan untuk diferensiasi. Medium menyediakan lingkungan yang memiliki pH, tekanan osmotik, dan faktor pendukung lain yang dapat membantu sel bertumbuh. Serum sebagai sumber nutrisi sel untuk tumbuh dan berkembang, kemudian ditambahkan antibiotik dan anti jamur untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan, apalagi kalau sifatnya patogen, sehingga apabila digunakan untuk terapi, tidak ada bakteri, jamur, bebas dari segala macam mikroorganisme yang kemungkinan berbahaya. Antibiotik yang digunakan biasanya berspektrum luas seperti penisilin dan streptomycin. Faktor pertumbuhan untuk memicu pertumbuhan, mempertahankan pluripotensi, atau merangsang diferensiasi. Galur stem cell embrionik manusia dibuat tahun 98. Memerlukan sel feeder untuk tumbuh, yaitu mouse embryonic fibroblast. Memerlukan FBS atau fetal bovine serum. Ini dalam pertumbuhannya akan kelihatan seperti ini. Mice embryonic fibroblast di sekitarnya, kemudian stem cell-nya ada di dalam bentuk seperti ini. MEF membantu sel merekat pada dasar cawan kultur. Sebelum digunakan, sel feeder diradiasi terlebih dahulu dengan menggunakan sinar gamma atau diinkubasi dengan mitosin C sehingga sel tersebut berhenti membelah agar tidak terjadi perebutan nutrisi dengan stem cell. Ini proses pembuatannya dari mice, kemudian diisolasi, kemudian diradiasi dengan UV, dan ditambahkan mitomycin C, dan ini digunakan untuk pertumbuhan stem cell, jadi sebagai cell feeder-nya. Dalam kultur sel, kita ada prinsip yang harus kita pegang bahwa sifatnya adalah xeno-free. Karena bahan kultur yang berasal dari hewan
dapat menimbulkan resiko rejeksi imunologis kalau dimasukkan ke dalam tubuh, dan menimbulkan resiko membawa organisme patogen, maka dilakukan kultur yang tanpa menggunakan bahan-bahan yang dari hewan tersebut. Teknologi ini disebut xeno-free. Scaffold adalah materi untuk kultur sel yang digunakan untuk menggantikan MEF tadi atau feeder layer untuk melapisi cawan kultur. Dalam kultur menggunakan scaffold, peranan mempertahankan pluripotensi diambil oleh basic fibroblast growth factor yang ditambahkan ke medium kultur. Selain untuk mengembangkan sel, kultur juga digunakan untuk diferensiasi sel yang diinginkan dengan memodifikasi media yang digunakan ke arah sel yang akan kita target. Ini beberapa contoh, misalnya untuk menjadi sel adiposit atau yang lemak, kemudian untuk tulang, kemudian tenosit ini. Jadi diperlukan growth factor dan kita menemukan penanda-penanda khusus untuk menentukan apakah benar sel kita sudah terdiferensiasi. Everything starts with this little egg cell, when suddenly a super fast sperm cell swims directly to it. When the two of them merge, they can become a so-called zygote, which grows into an embryo. Then some sort of magic happens, and this little cell grows into a strong human being called Lisa. This process raises many questions. However, the most asked one remains, how does this magic happen? Well, that is the question we are going to focus on right now. The process underlying this magic is called cell differentiation. The zygote that is formed by fusion of the egg and sperm cell starts to divide and ultimately becomes a blastocyst, containing both embryonic cells and placental cells. Finally, the embryonic cells will become more and more specialized until they become blood cells, intestinal epithelial cells, fibroblasts, neuronal cells, or even muscle cells. When all of these differentiated cell types come together, they form tissues, which in turn form a more complex system, us, humans. Formation from a zygote to a baby might sound simplistic, but one guy called Sir Conrad Hall Waddington decided to investigate it further, and he created a model for cell development and differentiation called the Waddington landscape. On the top of the mountain there's the zygote, composed of cells that are totipotent, which means that they can still differentiate into both a baby and also the placenta, as well as other structures involved in the development of a baby. These cells continue differentiation till they eventually reach the pluripotent stage and can only form tissues forming a human body. The cells then start to choose different paths and start to differentiate in tissue-specific cells, like progenitor cells, for all different kinds of blood cells. In this stage, the cells are called multipotent. As you can see, they are racing to get to their one and final state. They are reaching their unipotent state, in which the cells can only serve as one cell type. The first cell reaching this state is the purple cell, which becomes a neuron. The second cell is the blue one, which differentiates into an intestine epithelial cell. Quickly after that, the yellow cell differentiates into a muscle cell, and it does not take much time for the red cell to develop into a red blood cell. Last but not least, the orange cell finally becomes a fibroblast. All these cells together makes us who we are, healthy human beings like Lisa. However, not everybody is equally healthy. Meet Anna. Anna has sickle cell anemia, in which her blood cells have an altered shape. Using newly developed techniques called induced pluripotent cells, or IPS cells, skin cells are removed from her body. These cells are then cultured in a petri dish and reprogramming factors are added. These factors cause the cells to go from their unipotent state to multipotent state and finally back to the pluripotent state. After the cells reach the pluripotent state, new factors are added that induce the pluripotent cells to become multipotent again. However, these factors also determine the tissue in which the pluripotent cells differentiates into. The pluripotent cells become multipotent and finally unipotent. The factors added in this experiment cause the IPS cells to become red blood cells. Let's look at this process in the Waddington landscape. The fibroblast is reprogrammed to become its precursor. The multipotent cell
This cell continues to go backwards in differentiation until it reaches the pluripotent state. After the new factors are added, the iPS cells are driven back down the hill, but in a different slope they came out of. They are following the path that forms red blood cells. Finally, they become unipotent again. These newly formed red blood cells can now be transplanted into ANA. This is not used in the clinical environment yet because it's a new technique and it's still very time consuming to produce iPS cells. However, this could mean that in the future, hospitals won't have to rely on blood donations anymore and can grow their own blood cells to give to patients. Begitulah cerita tentang kultur sel yang saat ini banyak dikembangkan oleh para peneliti untuk bisa mengembangkan, kemudian bisa memasukkan dengan aman sebagai terapi pada berbagai macam penyakit. Semua sedang mencari bagaimana komposisi yang bagus untuk memperbanyak atau mendiferensiasi stem cell menjadi sel yang ditargetkan. Demikian kuliah tentang kultur sel. Kita akan lanjutkan di kuliah yang akan datang.